यो नमः हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना अससत्। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये।
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेद्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च पूर्व्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषिमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीन्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे ग्राहुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे क्षं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोष्ट मे प्रसोष्ट मे श्रीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे पूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे धिपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे मे, पात्मीवतश्च मे, आर्योजनश्च मे।
इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतमृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाश्च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाश्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाश्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
गुरु नानक जी की जय जयकार। नानक जी की जय जयकार। गुरु नानक जी की जय जयकार। गुरु नानक जी की जय जयकार। जो बोले सो होए निहाल। जो बोले सो होए निहाल। अल्लाह साईं ले लो सलाम। मौला साईं ले लो सलाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। यीशु पिता प्रभु साईं राम। 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 बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम। राष्ट्र महावीर नाम। बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम। राष्ट्र महावीर नाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। गुरु नानक जी की जय जयकार। जो बोले सो होए निहाल। अल्लाह साईं ले लो सलाम। मौला साईं ले लो सलाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। यीशु पिता प्रभु साईं राम। यीशु पिता प्रभु साईं राम। बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम। राष्ट्र महावीर नाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। गुरु नानक जी की जय जयकार। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते रामरूपाय। नमो भगवते
बरसाओ बाबा प्रेमामृत बरसाओ प्रेमामृत बरसाओ बाबा प्रेमामृत बरसाओ दया करो कृपा करो तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन कैसा तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन कैसा रोम रोम में बसने वाले राम बसने वाले रोम रोम में बसने वाले बसने जन्म मरण से पार उतारो जन्म मरण से जन्म मरण से पार उतारो जन्म मरण से दया
बरसाओ बाबा। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन साई हमारे प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन साई हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और के भैया। सागर में जीवन नैया डोल रही है और मैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और के भैया। सागर में जीवन नैया डोल रही है और मैया। डोल रही है और के भैया। इसे तू ही पार लगा ले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन साई हमारे प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन साई हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। महाया के बंधन तोड़ो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। माया के बंधन तोड़ो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इसे साई तू अपना ले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू है संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। O Senhor entrou em nossas vidas, nos mostrou a direção, faz a verdade
mais um beijo desejo que os aterros desse mundo carnal sentiremos seu amor universal.
हरे राम मुकुंद माधव श्री साई राम मुकुंद माधव श्री साई राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गिरिधर गोपाल मेरा कृष्ण गिरिधर गोपाल मेरा कृष्ण बोलो राम बोलो श्याम बोलो साई घनश्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो साई घनश्याम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम मुकुंद माधव श्री साई राम हरे राम कृष्ण हरे राम गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गिरिधर गोपाल मेरा कृष्ण बोलो राम बोलो श्याम बोलो साई घनश्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो साई घनश्याम हरे राम कृष्ण हरे राम जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथाम्बा कल्याणी श्या
जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथाम्बा कल्याणी श्यामलाम्बा जननी दुर्गे वरदे माता उमा महेश्वरी कलावती जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी
Sairam, Namaste. This is you, Rajesh. Namaste to all the brothers and sisters all over the world, Sai brothers and sisters. It's a blessing to be part of this episode talking about Swami and Swami's experience and how me and my brother Ji Srimasji came to Sai family and how he took us into his hands. Very first time for me, it was in 1998. Swami invited us to perform at Prasanth Nilayam for Navratri. As we come from a family who follows Kanchi Mat Acharyas, and that's how I came into music. Kanchi Brahmacharya asked me to come into music when I was 7 years old. I did my Arangetru. So we are strong believers of Mat, Kanchi Mat. So when Swami invited us, I was a non-believer of Swami, and we just went there as, okay, another concert for me with, some Swamiji is calling and it's my duty. I can say probably non-believer or a little, that attitude I had. But anyway, we went to Swami that day, and Swami is giving a speech about Shri Baba, how Siddhi Baba's avatar started on Vijayadashmi day, and we were sitting behind Swami. It's called Borenda. And then he started the concert. Normally, I'm a very strong personality where I don't shed tears or cry for any problems or anything like that. But first time in my life when I was sitting there, and as I said, I was non-believer of Swami, and without my knowledge I had tears coming from my eyes, and I was like, oh, what's this, like, is it silly, like something like that I was thinking. And then Swami looked into my eyes, and then he gave a smile. But still then I was not even still non-believer of Swami. And we performed about 1 hour concert, and Swami materialized a ring, Navratra ring, for my brother, and he gave it to him. Then he turned back again and said, oh, it's your brother, right? And he asked to give the ring back to the brother. And he gave back, and he did like this, and another ring came like this. So, and again he gave a smile, and then he left with the blessing. So that's how our connection with Swami started. But I was still not a complete believer of Swami by then. Then when we were leaving, Swami said, come in 10 days back to Puttaparthi. I want to see you. So then we left, and when we went to Puttaparthi, we never knew Swami's bhajans, and we never heard of Swami's bhajan since we never been to Puttaparthi. So when we landed in Bangalore and we were taking a car to Puttaparthi, this one bhajan was playing continuously. That was the first bhajan which, we literally learned in the car by listening, and we both performed. Of course, Sri Srinivaji, my Guruji, with him I performed. And I would like to play that bhajan for a minute.
to share a very interesting experience which had happened. We have so many experience. I personally, seeing is believing. I don't listen to others' experience and believe. I'm a person who believes if it happens to me and then I'll believe. I used to be in that attitude initially when I become a Swami's devotee, a believer. So there's an interesting episode happened when we were traveling to Australian New Zealand road with my brother, me and myself and a Mridangam player, very senior Mridangam player. And the organizer was a very interesting personality. He was born in Pakistan. He's a Punjabi. Those days Lahore, the elderly person, and he's an atheist basically. So two started, and we have a practice of finishing all the concert with Sai Bhajan. So my brother would mostly we end the concert with Bhajan Prema Mutita Manasaro in Darbari. So this the organizer Mr. Martin Dartidan, he said, "What is the last song you play?" He said, "It's a Bhajan, Sai Bhajan." It does something to me. Please keep it as a all the concert that should be your ending piece. So it's a pleasure to play. It's a blessing to play Swami's Bhajan and end the concert. But the interesting part happened is like that. My brother always says, Swami's grace, God is great. And he used to sarcastically say, God better be great. So which is, my brother's very soft personality. So he said, okay. So those days, we don't have this electronic ticket. It's like complete. It comes in a book, and if you lose the ticket, that's it, gone. You have to buy a new ticket. It works like that those days. So the organizers provided us a ticket from Chennai, Singapore, Melbourne, Sydney, and then go to Auckland and back. The whole ticket was with us, and we landed in Brisbane or somewhere. And then the Mridangam player lost his ticket when he went to a restroom and came, and we said, yeah, I couldn't find my ticket. Then we searched all over the airport, and then we were like looking all for about 1 or 2 hours. We were looking around, and then it was getting late for the concert. So we thought, so okay, let's. Then he said, the organizer said, I don't care. It's my duty is done. I given it to you. It's your headache. You buy a new ticket. I'm not going to do anything about it. So my brother said, let's see. God is great. And again he said, He better be good. God better be great. And we thought, okay, let's do today's concert. So go first do a sound check, go check in the hotel, sound check, and then finish concert, and then deal this problem. We ourselves didn't know which hotel. Normally the local organizer comes, picks up, and then we'll go to the hotel and then check in. Completely unbelievable. That's a miracle of Swami. We all got in the car. And the Mridangam player said, always you say Sai, so let your Sai help us. And my brother said, it's okay, listen, it's our mistake. We lost it. Let's see. Just let's focus on the concert. So we all went to the hotel and we were just checking in. And then one lady calls this Mridangam player's name. Who is this? Said, it's me. What happened? No, we have a envelope for you. Then we opened it. The whole ticket was in. So it was like, the two of them, especially the Mridangam player and the organizer who was an atheist, he was like, couldn't believe what is happening, because we didn't inform the airport authority that we're going to be in so-and-so hotel, that if you get a ticket, please send us. The ticket went to our place even before we reached the hotel. So that was an unbelievable experience, of one of the best experiences of Swami. And I'll play the bhajan which we used to play in every concert in our tour, that is Prema Mutita.
One more amazing experience I had with Swami. My younger sister Satyavani she's a very very strong is an understatement. Like she's for everything. For her everything is Swami. Like she breathes Swami while sleeping, thinking of Swami. She does work. She's she recites Swami name. She's very very strong. And few months back, what has happened? So one lady came to book me for a concert in her daughter's wedding. She's very specific that I should perform, and she's a Sai devotee, Swami devotee, and she was very particular that I have to perform daughter's wedding. So she booked me for that concert, and what has happened is 9th was concert, 10th was the wedding. So he noted down as 10th was concert, 9th was a wedding. She said, please don't, after I wrote in my diary, she said, don't forget about 9th, she said. She was inviting me to come for the wedding also. I got confused and I wrongly wrote the date thinking 10th was the concert and the 9th was the wedding. And we come to this present day, what has happened. That morning, my sister got up and said, hey, I can smell vibhuti all over the puja room. I said, listen, you are too much thinking about Swami. I think you're over exaggerating, or maybe you are hallucinating. I was just being very rude. She said, no, I'm smelling Swami. Swami is there. He's trying to send some message. I said, no, it's nothing like that. And then my other friend, who is also not a believer of Swami, but I said I will come and meet him since the concert is tomorrow. Today evening, I'm not doing much. So I said I'll go to, every day I go to Ganesha temple which is next to my house. So I said I'll finish the temple and I'll come to see you. He said, do one thing after you finish your temple, call me, I'll confirm and then you come. He took my car and I went to temple and I was doing Pradarsanam, and then that lady from the concert called, sir, we are all waiting. Are you in traffic jam? I was like shocked. Tomorrow is the concert. Why is this lady calling today? And then I've realized that there was a miscommunication about the date, and she was meaning the wedding previous day, the reception day previous day, and the concerts next day, and I noted down the other way. I felt very bad because I never missed a concert like that in my life. So it's not right on my part as I gave my word. So what I did is from the temple I came back immediately. No accompanying artist, no sound system, because I thought the concert was next day. So I didn't fix any. This is hardly any time. I'm rushing. I'm almost 6:30, 7 o'clock is the concert and they're waiting there. I took my car and I was rushing to the concert, and I thought I should apologize. Just play myself on stage, play for 10 minutes, apologize and come back. That's the idea. I took my car and went there. I didn't fix the accompanying artists. I didn't fix the sound system. I said, no, at least I took my personal amp and I thought, just play and come back. And I rushed. I took my car and I was driving and went there, parked, and I took my instrument. And then the lady who was waiting for me said, sir, are you in traffic? Because of the traffic, you're late. I said, no, I want to apologize. Sir, no time, sir. Just everybody's waiting. You go on stage, I said. I was surprised. I thought the host was waiting. And I went there. They were like the violinist, the mridangam player, and the ghatam player was sitting. I said I was surprised. I didn't even book them. Anyway, and then I was looking. There was a sound system. Everything was fixed and everything was ready. I said, okay, I don't want to talk. I want to start the concert. And the concert went very well. I played so many bhajans because they were Sai devotees. And after the concert, I asked the accompanying artist, sir, where did you come from? I need to pay you. No, sir, everything is taken care. And they left. I was like, what? Then I asked the sound guy, who fixed you? I want to, pay and settle. No, sir, everything is done, and they left. You won't believe, I've never met those artists in my life before that and after that. I don't know where they came from. I couldn't believe myself. And, my friend who was trying to reach me, he called 100 times because he said he'll call me and I'll go. He thought something bad happened. And when I told this, he was like, no, I can't believe he said. I said, you come. This is what happened. So this is how Swami works. And then when I went home, my sister typed, I was telling you, I could, sense Swami's presence. I could smell Swami's vibhuti. And I was like, yeah, because, sometimes you should listen to people who are always connected with Swami, That's a amazing experience. Till today, I'm not able to understand where this artist came from, how there, and the key. I used to play in C those days. I don't know who told them the key or which key I'm going to play. And the sound system, where did he come from? I still don't have a clue. I think
These kind of things only Swami can do. Nobody else can do. This is one of my very, very close to heart experiences I'm sharing with you. I like to share a very beautiful, funny, humorous experience with Swami. Swami is very hilarious, he's very spontaneous. But sometimes Swami asks us to bring the instrument, me and myself, my brother, play something, he says. So we normally take a small personal amp inside into a room. And we are young, we're over enthusiastic. When Swami asked which bhajan you want to go and play, I said, Sai, Premade, Shanti De, Ananda De. I said, man, you are not even married already. You want to play a sad bhajan, Sai, Premade, Shanti De. Play something happy. He said, the way Swami interacts with you is like your own mother, That's how he connects with you. And it was, I can't forget that. He was like, not even married. You want to play with that bhajan now? Find some happy bhajan and play. I want to play that bhajan for him. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जय जगदीश
ईश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक कल्कि महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपत्कारणम् ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राश्रयम् ओम जय जगदीश हरे ओंकाररूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंगो मंगल आरती अंगो मंगल देखाई ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।